ये तो छोटा सा क्यों बनाया अभी? कुनाक्ष का बाइट। ये कुनाक्ष का बाइट है। टोमेटो एंड ऑनियन मिक्स। कुनाक्ष, आपका हैप्पी बर्थडे आज? नहीं हैप्पी बर्थडे आज। उत्पम खाना है? खाओगे आप? अभी क्या खा रहे हो आप? नम खा रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? Hello friends, welcome back to Talkies. In this video, we are sharing some glimpse of Kunaksh's 18th month birthday. In this part 1 of the video, Kunaksh has bought bourbon biscuits so that we can make his cake. कैसे बोलता है गुगू? कुनाक्ष को उत्तपम बहुत पसंद है, सो केक से पहले हमने उसके लिए उत्तपम बनाया। कुनाक्ष, आपका हैप्पी बर्थडे आज? नहीं हैप्पी बर्थडे आज। आज आप कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? डोड़ा कितने साल के हो गए आप? डैडा। ये तो छोटा सा क्यों बनाया अभी? कुनाक्ष का बाइट। ये कुनाक्ष का बाइट है। हाँ, वो साइज बाइट। गुगू, ओए गुगू, उत्पम खाना है? खाओगे आप? अभी क्या खा रहे हो आप? नम खा रहे हो? फिर उत्पम खाओगे आप? नहीं खाओगे? तेरा पापा भी खाएगा। खाओगे आप? खाओगे प्लीज? नहीं? टूट गया। अजय ये काले बर्थडे बॉय, काले। ये यम 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 यम। क्या हो गया? क्यों? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gugu. Happy birthday to you. हमारे छोटे नवाब को सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्योंकि सो गए हैं हमने केक बनाना शुरू कर दिया। लो, भाई साहब उठ भी गए। इनको कोई बता भी दे, स्विच भी लगता है।
मिक्सर की आवाज सुन के कुनाक्ष तो 10 कदम दूर भाग जाता है। This is our quick cake with Eno recipe. We are making this cake on gas with steam procedure. This will take approximately 35 minutes to get cooked. This is end of part 1. Part 2 में हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने कुनाक्ष के लिए शावर बनाया ऑन द रूफ। हमने केक काटा और कुनाक्ष ने सबको खिलाया। Two.